नमस्कार। मु हर्ष परिछा मोर यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत जनाऊँगी। ए भिडियो आमे आलोचना करिबा 2025 रसायन विज्ञान रे नोबेल पुरस्कार विजेता मानकर समस्त तथ्य संबंधी आलोचना करिबा। किंतु तापूर्व मु आपण मानकु अनुरोध करिबी भिडियोटी प्रथम रु शेष पर्यंत देखिबे एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलिबे नहीं, कारण यह एक शिक्षा संबंधी भिडियो। तेणु समस्ते जानिबा भी आवश्यक, विशेषकर स्टूडेंट्स बा जो माने अध्ययन अच्छा देखा नितांत आवश्यक। एवं मु आपण मानकु अनुरोध करुछि देखला परे लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करिवे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। रसायन विज्ञान रे नोबेल पुरस्कार विजेता माने 2025 मसीह बड़ स्थान सहित आणविक निर्माण सृष्टि କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ଏହି ନିର୍ମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ଜୈବ ଢାଞ୍ଚା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା ମେଟାଲ ଅର୍ଗାନିକ ଫ୍ରେମୱର୍କ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ମରୁଭୂମିର ବାୟୁରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଧରିବା ପାଇଁ, ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏଇ MOF, ଯୋଉଟା କି ମେଟାଲ ଅର୍ଗାନିକ ଫ୍ରେମୱର୍କ। ତେବେ କାହାକୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ନା ଅ, ସୁସୁମି କିଟାୱା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାପାନର। ରିଚାର୍ଡ ରବସନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଉଭୟ ସିଟିଜେନସିପ। ଏବଂ ଉମାର ଆଘି, ଯେ କି ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଜର୍ଡାନ ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିତ ଆକାରରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ। କଣ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଆଣବିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ରୂପ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଣବିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ରୂପ ବା ତାର ଫ୍ରେମୱର୍କରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣରେ ଧାତୁ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକ କୋଣର ପ୍ରସ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କୋଣରେ ଧାତୁର କୋଣରେ ପ୍ରସ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଲମ୍ବା ଜୈବ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍କ ହୋଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ଜୈବ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍କ ହୋଇଥାଏ। एकत्र धातु आयन एवं अणु गुड़िक बड़ बड़ गोहर, आम जाचु बड़ बड़ गोहर धारण कर स्फटिक गठन करने संगठित एकत्रित हुंती। एवं यही छिद्र, यही अणुछिद्र पदार्थ गुड़िक धातु जैव ढांचा, जहाँ आम कहीपर मेटाल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, এই जो मेटाल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क रे व्यवहृत कोण गुड़ी को परिवर्तन करी रसायन विज्ञानी माने निर्दिष्ट भाव में पदार्थ गुड़ी को धरिबा पाई एवं ताकू संरक्षण कर रखिबा पाई एवं से गुड़ी को डिजाइन करि परिबे, एटा से माने बाहर करछन। एवं एबोएफ, एबोएफ जोटा कि आपनकर रसायन प्रतिक्रिया चलाइबा पाई एवं करेंट करेंट मध्य चलाई परिबो एई जो एमएफ द्वारा, जोटा कि मेटाल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क द्वारा आपनकर रसायन प्रतिक्रिया चलाई परिबो एवं विद्युत परिचालन मध्य करिबो, करेंट मध्य परिचालन करा जाय परिबो बा दिया जाय परिबो। रसायन विज्ञान पाई नोबेल कमिटी रो अध्यक्ष, तांका ना होची हाइनर लिंके। से गोटे कथा कहते, कौन कहते ना ये जो MOF अर्थात मेटाल फ्रेमवर्क, मेटाल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये जो धातु जैव ढांचा प्रस्तुत संभावना अच्छी, यथेष्ट प्रचुर मात्रा संभावना अच्छी, जहाँ नूतन कार्य सहित कौन कस्टम निर्मित सामग्री पाई अप्रत्याशित सुजोग आनी थाए। ए कथाटी से माने उद्भावन करिसेंती तीन जन वैज्ञानिक। यह केबेठू आरंभ होइछि? यह प्रायतः आपनकर 1989 मसीहारू आरंभ होइतिला। एई जो आविष्कारटी बेर कथा नुह, 1989 रु एई विषयटी आरंभ होइतिला। आ जेतेबेले रिचार्ड रबसन परमाणु गुड़िकर अंतर्निहित गुण गुड़िक एक नूतन उपाय व्यवहार करी परीक्षा करथिले, से एक चारि बाहु विशिष्ट अणु सहित धनात्मक चार्ज युक्त तंबा आयन गुड़ी को मिश्रण करथिले बा पॉजिटिव गुड़ा आयन गुड़ी को मिश्रण करथिले। एहार एक रासायनिक गोष्ठी थिला, जहा प्रत्येक बाहुर शेष रे तंबा आयन गुड़ी को आकर्षित करथिला। चारि कोण जो बाहु अछि, चारि कोण केवल तंबा आयन गुड़ी को से आकर्षित बा अट्रैक्ट करथिला। एवं जेतेबेले से गुड़ी को मिश्रण करा जायथिला, से माने एक सुव्यवस्थित
ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଫଟିକ ଗଠନ କରିବାକୁ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ସ୍ଫଟିକ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସଲିଡ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଫଟିକ ଗଠନ ବନ୍ଧନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ଅଗଣିତ ଗୌରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହୀରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କଣ? ଗୋଟେ ଅଗଣିତ ଗହ୍ୱରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହୀରା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ରବସନ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର କଣ ହେଇଥିଲା, ସହଜରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅ, ସୁସୁମୁ ସୁସୁମୁ କିଟାୱା ଏବଂ ଓମାରିୟାକି ଏ ଦୁଇ ଜଣ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକ ଦୃଢ ଭିତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଏକ ଦୃଢ ଭିତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି 1992 ଏବଂ 2003 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୃଥକ ଭାବରେ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆ, କିଟାଗାୱା ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣରୁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କଣ କହିଥିଲେ ନା MOF, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମେଟାଲ ଅର୍ଗାନିକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଗୁଡିକୁ ନମନୀୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ବା ତାକୁ କଣ ସଫ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ୟାଘି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର OMF, ଯୋଉଟା କି ମେଟାଲ ଅର୍ଗାନିକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଡିଜାଇନ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ବା ଏ ସମସ୍ତ ଅ, ଅ, ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ବାହାର କଲେ ବା ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ କିଏ? ନା ଏଇ 3 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ 2025 ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ବିଜେତା ହିସାବରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର।